vécu, on a eu un peu de soucis parce que d'habitude, on met des barbecue qui bon, on voulait aller faire ailleurs. On me fait un accueil, bon, comme il bara nyoya la benika organisation que tout donc on y mokomi blanco ka organisation que bon aller à Irak fo yora ina alibi barbecue be sekaki donc antara kunu bonere barake ne barake bonne jigine ne nana so ne ko tout ça bon apparemment antara ngambe munu tara sokoma e kata damine ka mizigu yere damine tout ka lancement ni fond damine donc apparemment ja barbecue interdit ça fait 2 semaines bon anye mogomi bla ore kumeka parce que jekulu kono benika organisation benika bara de do donc anye mogomi bla ko ka organisation yoro nyini bon o tigire information di ama mi se ka ken yoro ina ya mais apparemment a interdit no ça fait 2 semaines mais ale to kalama ale kontara ale mogo do sigisigile mais ame delika barbecue et anga sogo jeni sogo jenam nai ale briki de la man sugu do de kuno bon munu be delika ta yoro nai uba kalama voilà nete galontige mogo shi munu be delika ta uba kalama donc mais ale tagara ale ayo feni tira ka boy o sogo jenai chile no ka boy parce que même à la do groupe kono kuma nale no ngo mais c'est très bizarre parce que ame delika ke fem na no chile no ka boy e dungo mogo ko kube delika ke e kabe ka ke bon on verra bon malheureusement antagara ja barbecue tiseka ke mogo ko metu siga parking ngone mais ale ko ale information ni mogo munu sigile me kulugo ko aw ko barbecue beke mais moi-même personnellement j'ai trouvé bizarre parce qu'il y a mes délicats qui féminin au kun chileno donc de pas le ko fait ngoni chileno ka boy kale yu nyini nga ko kuma ko barbecue teke antugunwa donc munu musile me parki kono kulugo ko aw ko barbecue beke alibi c'est là kuno antaranye mizigu monter kame bara damine pour sunana ya mi foranye quoi parce que moi j'étais pas là-bas parce que ne kume bara yoro la ne jigina donc pour sunana polisu ya ira ka fo ko ka mizigi jo et puis ka barbecue wili ka boy ko barbecue teke ko parce que c'est interdit ça fait 2 semaines donc boyoro la ite se ka mo video ke ka mo wele mo chama ere an wele an la sigi parce que on pouvait pas que déjà polisu ere kumbe fa on ere kata mais ya yuru la bon et regarde les gens mo mi kumbe abe mo keme bon Jason me kila ka video blau moi mi kouabe mo keme bon mais on était obligé quand sigi te ka baro ke ba foko guerin bon fait kuma mbolo ya be interdit donc c'est là anye sogo di balaira nunu tarani sogo ikata sogo do furu la kanani sogo yo la quoi sinon on avait anye saganani ou sagaduru je me souviens pas trop mais je crois avec sagaduru jatela ya avec songo bon donc on était obligé de sanga sogo nunu beche kata nuye kata do furu la pantin ka singa na nuye boni ko bo chogo ya la déjà polisu an ere mo minu kumbe polisu be ka plein ali ko fe nere jene tagale polisu nana me ko mu ya unana an surveiller quoi parce que Francis ko be teni polisu fleni ko kubita kubina ko lu nana mizigi ni an soro sugo jenna ko on va avoir des problèmes bon an Francis duni malite kelere nulu ko be minke obodeke bon ayam be fari faka quoi ya bon munu yere kumbe ka organiser o tige yere ko ama kanga to ko samedi were ambe parki were nyini parki mi nam se ka mizigi jam se ka anga feti ke anyumana bon make mo chama fela koi parce que déjà mo ka chude black na et puis na fora ka soko conserver ça ka duru kibo conserver jusqu'à samedi prochain au place be mo ka frigo kona on était obligé ka soko clac la mo ni nyon c'est pas la peine c'est pas intéressant donc on était obligé sanga sogo nunu wari da sogo nunu ka taga bedo furu la pantin boucherie do la ka klaka singa na nai ka soroka fenke boni ko bo chuga la déjà an munu yere be polisu bi ka plein auna
est-ce qu'il faisait la vidéo k'a fɔ mɔgɔw ye k'an bɛ yan bon o de kɛra kunu sinon k'a fɔ ko mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ bɔra dɛ malgré même ça la mɔgɔ minnu nana a bɛ mɔgɔ 100 bɔ dɛ a bɛ mɔgɔ 100 bɔ dɛ malgré ça mɔgɔ min nana a bɛ mɔgɔ 100 bɔ c'est pour dire que y avait problème kun t'anw ka côté là quoi mais policiers de ko an se ka fête kɛ parce que c'est interdit ça fait 2 semaines ya bon sigiɲɔgɔn dɔw de bɛ a yɔrɔ in na yen olu de ye plainte caman do mairie ka niveau la ko mɔgɔw bɛ taa barbecue kɛ u bɛ musique jouer u b'olu kulogɔlaw tɔɔrɔ week-end de do bon n'i y'a jateminɛ ils ont un peu raison aussi bon comme fɛn minnu n'a bɛ deli ka kɛ depuis des années sinon mɔgɔ minnu bɛ deli ka taa yɔrɔ in na yen u bɛɛ b'a dɔn Faransi mɔgɔ bɛ taa barbecue kɛ Saint-Denis chemin vert in yɔrɔ la bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn a entouré bɛ ni immeuble yɛrɛ de bon dɔw de voisins dɔw de y'u fara ɲɔgɔn kan ka plainte don mairie ka yɔrɔ la k'u bi sɛgɛn week-end na u tɛ se ka reposer mɔgɔw bɛ bɔ fo quartier wɛrɛw la ka na barbecue kɛ ka musique jouer k'u tɔɔrɔ bon mairie à la fin mairie a en compte donc c'est interdit barbecue tɛ kɛ mais sauf que an ka erreur kɛra min ye an ye mɔgɔ min bila k'a ko ɲɛmɔgɔya kɛ ale ye information min d'anw ma k'a bɛ se ka kɛ ya mais on était obligé ka taga quoi sinon n'o kun tɛ n'a y'a sɔrɔ an kun y'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ko musique bɛ ka jouer an bɛ ka sogo jeni bon an bɛ video directiw kɛ bon mɔgɔw bɛ na bon ni video direct kɛ mɔgɔw bɛ na ka sɔrɔ an bɛ nin condition fasugu la ya a y'anw yɛrɛ fari faga quoi an bɛɛ fari fagara ya sinon y avait rien foyi kun tɛ y avait rien du tout ko ɲɛ bɛ CDR mɔgɔ ninnu na u bɛ ka fɛnw ta k'u bila dɛ mɔgɔw ma bɔ mais c'est faux cɛ min kun bɛ a bɛ cɛ 100 bɔ kunu cɛ min kun bɛ a bɛ cɛ 100 bɔ musow kɔni kun ma ca musow kun tɛ tɛmɛ 30 ni dɔɔnin kan mais cɛ min kun bɛ a kun bɛ cɛ 100 bɔ a kun bɛ cɛ 100 bɔ hali solo tamani ninnu bɛɛ kun bɛ an ka garankɛ yɛrɛ kun bɛ Sakɔ ale yɛrɛ ma yɛrɛ fasada hali Abdulayi Jara kun bɛ ale yɛrɛ kun kan ka playback kɛ an bɛna concertw bɛɛ kɛ wallahi ale yɛrɛ n'a ka ngɔni ni fɛnw bɛɛ taara min ye fasada fɛn na an ko Maliba la min ye son bɔ anw na il était là avec son équipe mais an ma se ka foyi kɛ parce que tout c'était interdit an ma se ka foyi kɛ ya bon franchement a ye bɛɛ fari faga quoi a ye bɛɛ de fari faga ala an ko an bɛ direct kɛ bon ni ye direct kɛ mɔgɔw bɛ na bon sogo tɛ ka jeni et puis policiers jɔlen bɛ yen policiers ye min k'anw jɔlen don anw kɔfɛ u b'u ka mobili la mais c'est plus de 1 heure pour que k'a lajɛ est ce que an bɛna fɛn dɔ kɛ mais an yɛrɛ ma sɔn ka fɛn kɛ parce que an y'u respecté parce que Faransi loi y'o de ya n'an kun y'an tugu hali dɔw kun kan ka kɛ k'u tɛna mais on savait k'u bɛna parce que après u seginna ka na Faransi policiers bɛ ten n'u ye fɛn min f'i ye n'i m'a kɛ u bɛ tila ka na quoi hali n'olu mana u bɛ équipe wɛrɛ bila ka na ya o dɔrɔn de kɛra sinon y avait rien kɛlɛ ma kɛ wɔyɔ ma kɛ wa mɔgɔw bɔra mais ne tɛ an k'u fari fagara quoi an fari fagara yɛrɛ de parce que i ma sigi ni fɛn min ye n'o taara kɛ yɔrɔ a b'i mɔgɔw galabu faga quoi ya sinon y avait rien an t'a fɔ mɔgɔw ka bɔ ko mɔgɔ tɛ bɔ sa bɛɛ n'i ka jama de don Faransi yan anw tɛ don foyer kɔnɔ ka campagne kɛ koyi problème y'o de anw tɛ don foyer kɔnɔ ka campagne kɛ dɛ mɔgɔ minnu b'anw su réseau sanfɛ anw ka d'u le n'anw ko hali sini ka b'u bɛɛ bɔ mais ni ne ni Dani fɛnɛ tɛ ani Jason ni Balayira mais min f'i ye a environnement tɛ Faransi ko min b'a fɔ mɔgɔw ka bɔ ko mɔgɔ bɛ bɔ dɛ a environnement tɛ yen k'i b'i jɔ ko mɔgɔw ka bɔ ko mɔgɔ ni y'a ye ne yɛrɛ ma kuma a ko kan moi j'ai pas parlé ne ma kuma a ko kan yɛrɛ ni y'anw ka groupe anw ka Maliba groupe kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de kuma a ye ne sigilen ka kuma a ye n'an ka barbecue kɛ Facebook sanfɛ jɔn ye ne ka video kɛ personne mais aw CDR aw bɛ ɲinɛ min kɔ aw ye dunu de ta ka bala de ta bilahi ni ne jɛnɛ kun ye n sigi réseau sanfɛ ko mɔgɔ ye n'an ka barbecue kɛ mais o jama bɛ kun segin kɔnɔ mais aw bɛ don foyer de kɔnɔ aw ka association
atale me jakuya ceder sigi foyer keme saba kono mais mogote bo e pa bitla do foyer genou ka aina carte ni na ko problème même demsen mun abita do foyer kono kayna ko arasab na o deme carte ni na ko problème na demsenu bi bokana hein mais ani et puis oye ni arasa era ko abena de ni arasa era de na France o curiosité oni o fa ko curiosité mo oni fa fara nyonga sinon aw anyere dama video mani doga boko mo ali mo ka mebu ino fe ate mo mese ka mo keme ni ko labo français a video manuna o ya oni oye aunde aya foke ala sa era ma deli ko fo ko muna na le dana France jama bebo ko me ko na alete ko jama tebo ngala sa de la ko fo mais ali shini wallahi nyen kali alala mo mi kumbe kuna ka chani mo keme che kumbe mo keme bo che kumbe mo keme bo e mo galon tiga muna aga mo do kumbe ka to ka taturu che o c'est même bon ne la tenir quoi nous ko sugu jate quoi mais juste doron mo munu na on kadu ye nous ya fensu ya bu avec abu toro quoi c'est là j'ai dit mbe boka kuma donner akan quoi so na awani mana ko nunu moi je suis plus là-bas quoi ko wero ci wera re benela minta awani mana ko nunu quoi awe presera kele mi ngono kele nunu be ke o amba ka election wakati de makono ama fo ko election ani asimu ngabe to ame asimu ko o kele be ke o ante ka pere ne te ndagono ji tien sans folo moi je m'en fous min ka da ya o ke doron mais ko kele re be na le o awe ka presere o mo barga bane nunu awe ka presere awe saka munya malikula hein dongo do awe ka lebu ma o yere nyeta o lebu la na ku fora mo ko ye ko arasa be tugu kasimu ko kuma te ka ta campagne ko no fe be mara saka kele sanwa Malien de mogo ko ke malien de be mara saka liti sisa e de la Thomas Sankara ye ka tugu politicien do ko ka ta campagne ko ya Thomas Sankara ka nyana maya ke fokasa ima deli ka ka tugu mogo ko ka ta campagne e bi yere wele ke révolutionnaire e te saka e mere saka ke fin e beta mogo de me ka ke fin e kuma jama be ko e saka ke fin hein ça de ka fo ko kata base nyini ko mo ko kata base nyinu ka jamana u ka dugula e dugute la e tsaka ta jo kata base nyina e tsaka ta ko jo amaro diori e tsaka ta kata campagne ke ka base e kata nge ka base nyini n'importe quoi no ti bol la fia bugu base nyini la fia bugu ka demsente ko ni mi ye no obenyuma fo ni ma ate ne bu chama yo ubene la jo content do depuis ne ba ko o la fia bugu ka demsenu de ba onda jo content do kuna on ben do ko wala on te tuka ko la fia bugu ka demsenu me o wakati on yo luta o beke mo jugu ya kawi hein e ko kebe meeting la fia bugu chien jojo lika ko damne ku sara ka kya o le ra ku te jate le fou ma wuli ka te kama la fia bugu ngawne anto français ka le fou kele la fia bugu ka demsen juma bora ka le fou kele no fe le fou tara poussante e ko aka kare kono kuna yi soro hein e che deni mine na chien jojo la fia bugu ke che deni mine la fia bugu jambora personne an ya anto français ke ka keleke ka soro ebe quartier mun aluti fengi yinyela ke o bazigo kuma abe bazigo kuma fo join ebe tugo kasimu tapo ebe tugo ko bi ko jamate mogodo ko jamate dugo bolo e barka bani bi jogo jamate dugo bolo ebe ne bi tare bi compare ni chogorobe no ko abe ni dugo che ebi takebe dugo ko kuma ere fu daire la quoi mais laisse tomber quoi ni ne re dugo to ma da kono quoi mais ne ya fie sango e ala te dugo ni malien chesa che au i barka tila sa ti dugo ni malien chesa malien barka be se ka bonya kibe kuma dugo ya abe dugo ni malien ere cha hein abe dugo ni malien ere cha ngabe dugo ni jamana bawde che jamana bawde mo bi tapi urushi fense dugo mo be malika kula to valeur ma boya maliko ma ali dugo tra ameriki bi tapi urushi dai ameriki ko bi tapi urushi dai ngone che barka tigi de do
cena ka barika ni barika ye cɛ sogo la bori ali n'a donna jamala i b'a dɔn ko barika den donna jamala ni dugo donna jamala i b'a dɔn ko barika den donna jamala a yɛrɛ sadiri ne tɛ n da don e da la dugo ko la sa baasi tɛ dugo la e mɔgɔ langolo ye dugo de ma i bɛ ka gɛn ka bɔ yen nɔ dugo mɔgɔ baw ka baasi la baasi dugo mɔgɔ b'a la han don min na u taara k'u bɛ taa dugo minɛ badalabugu bɛɛ bɔra k'u bɛ sa dugo nɔfɛ e minɛna yan nɔ ne to a tɛ maloya de quoi walahi maloya yɛrɛ tɛ e la quoi e bɛ jɔ ko baasi tɛ dugo la u taara don min na k'u bɛ dugo min na a ka misiri kɔnɔ badalabugu kaw ko u tɛ politiki la u ka sira t'a la u tɛ politiki yɛrɛ dɔn u ka sira t'a la u t'an ka nin ko foyi la badalabugu kaw de ko dugo bɛ sa yɔrɔ min olu bɛ sa yen e sɛdenni minɛna yan nɔ plus de combien de fois k'i sɛdenni minɛ ka t'i kari wo kɔnɔ aw ka du kɔnɔ ala ka du kɔnɔ mɔgɔw ma bɔ k'u jɔ polisiw ɲɛ kuma tɛ kari kɔnɔ mɔgɔw ma dugo y'i sigi a ka misiri kɔnɔ denmisɛnninw ko y'i sigi siɲɛ joli ka taa bɛ tan ni ngɔni bɛ wuli badalabugu siɲɛ joli badalabugu kaw k'u bɛɛ bɛ sa walahi maga tɛ kɛ nin cɛkɔrɔba in na dawuda badalabugu bɛɛ ko k'u bɛ sa maga tɛ kɛ dugo la e sɛdenni minɛna marifa ma ta foyi ma ta k'e minɛ ka t'i kari wo kɔnɔ e min'i jɔ ko baasi tɛ dugo la baasi tɛ dugo la kɛ baasi bɛ mun na e sera ka mun de ɲa e n'i ka baasi n'i ka kan militaire e sera ka mun de ɲa pa paga putere foyi e ma se ka foyi ɲa foyi wa i tɛ se ka foyi yɛrɛ ɲa ka maliyɛn bɛɛ to e kɔ e ma se ka fɛn ɲa o e ka maliyɛn tɔtɔlen ye 10% ye e bɛna nafa de ɲa e bɛna nafa de ɲa han e bɛna nafa de ɲa ka tugu faso wari suɲɛnaw kɔ olu y'o nafolo minnu suɲɛ depuis des années ka t'o di dugutigiw ni kamelenkuntigiw ni quartier musokuntigiw ni ka t'o wariw tata k'o d'olu ma k'a ye mɔgɔw labɔ ka n'an lamɛn ka t-shirtiw ni wariw ni fɛnw di jeunes ma ka taa aw sigi salini dɔ kɔnɔ yen nɔ ka sɔrɔ ka n'aw jɔ kɔ bɛ kuma e ka taa tugu ko wari tɛ mɔgɔ min bolo mɔgɔ min tɛ se ka mɔgɔw labɔ wari di mɔgɔw ma ka mɔgɔw labɔ taa tugu kɔ i k'i ka base yira an na kɛ wari base mais e ka taa tugu mɔgɔ kɔ wari tɛ mɔgɔ min bolo k'e bɛ se ka adamadenw la convaincre ka tugu o tigila mɔgɔ kɔ ka sɔrɔ wari t'a tigi bolo e ka t'o base yira anw na n ko base y'o de base tɛ wari ko ye o hali ni ye ne yɛrɛ kɛ milliardaire ye bi maliyɛn mago b'a la an t'o kɛlɛ de la yan bi yan maliyɛn mago b'a yɛrɛ la n ko maliyɛn bɛ wari de nɔfɛ maliyɛn faga n'a wulila ka tila ka na nafolo d'a ma a bɛ tugu i kɔ parce que maliyɛn bannen a danbe la maliyɛn ko ko nafolo de jeton maliyɛn ko jeton de maliyɛn tɛ an yɛrɛ t'o dɔn mun an bɛ mun gɛlɛya kɔnɔ bi mun y'a to faama lankolon bɛ sigi an kunna a bɛ taa wari ko in de yan taa wariw minɛ élection na ka taa voter u t'a dɔn u yɛrɛ bɛ ka voter fɛn min ye yɛrɛ mɔgɔw b'u ka denw ka école ko tiɲɛ o président kelen bɛ tila ka na tugu u bɛ wari minɛ o fɛ ka taa voter ye aw ni ala cɛ n'i y'o ye jamana min kɔnɔ i bɛ kuma o jamanadenw ka ko yɛrɛ la bilen han président b'u ka kalan tiɲɛ k'u denw k'u kɛ fantanw ye k'u maîtriser fantanya kɔnɔ o bɛ tila ka taa 400 dun o b'o minɛ ka tila ka taa fa c'est comme mɔgɔ min bɛ k'i kun ci n'o tilala ka wari d'i ma i bɛ tila ka taa ko voter o bɛ tila ka i kun ci tuguni maliyɛn b'o de kɛ sinon n'o tɛ mɔgɔ ale e bɛ tugula mɔgɔ minnu kɔ e ni ala n'ala kira cɛ e bɛ mɔgɔ minnu ka promotion kɛ e b'a dɔn n'i ye nin kɛ faransi ye a tɛ k'ulu yɛrɛ la k'u bɛ kuma faransi ko kuma la kuma tɛ k'u bɛ taa fɔ k'u bɛ kuma k'u bɛ mɔgɔ labɔ o yɛrɛ bɛ se ka kɛ yan kɛcogo b'o la mais e b'a dɔn e bɛ jamana min kɔnɔ a bɛɛ bɛ se ka kɛ yen nɔ de sinon n'i ye nin kɛ faransi e bɛ mɔgɔ minnu kɔ campagne na olu yɛrɛ t'a bila u kunna k'u bɛ se ka faransi mara yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ kuma olu yɛrɛ fɛ yɛrɛ parce que mɔgɔ yɛrɛ tɛna kuma i fɛ parce que olu jamanadenw b'u yɛrɛ kalama olu b'u fagabaga dɔn mɔgɔ min bɛ hɛrɛ k'ulu ye olu b'o dɔn mɔgɔ min b'ulu faga olu b'u fagabaga dɔn olu b'u tɔnɔbaga dɔn maliyɛn dun t'a tɔnɔbaga dɔn wa hali ni maliyɛn y'a tɔnɔbaga dɔn nata ye maliyɛn ka ko tiɲɛ quoi maliyɛn ka vie kɛra nafolo de nafolo dɔrɔn tu as l'argent tu as tout ni wari kɔni b'i bolo kɔni a banna i b'i sago ni dɔngɔ bɛɛ sɔrɔ c'est tout hali minnu bɛ e bɛ minnu kɔ n'u bɛ wari de di u kana wari bɔ kɛ n'u ma wari bɔ mɔgɔ bɛ m'u fɛ yan c'est un peu ça
ani kan i jore bazi bana de bazi bana bazi jume na folo bazi wi diko dunta drome kele ni mo ma de drome papa atadi masima diko tara segu yayo jiye bora ka kumbede aduma drome di mo ma de drome bo so gola ma di mo ma voilà n'importe quoi diko de shugel le bazi te nushila bazi be tapola bazi le be tapola mais laisse tomber quoi. De toute façon, élection est menacée. Et bien, apprécier qu'elle aime bien. Non, il barada et quand élection kuma. Et arasabe nimisa kumido. Non, on te doit donc. A munu mega tauka wari dinima kaka udeme. Wallahi mba fo ya uchite teme. A uti teme choko baula, awe teme a. Teme choko baula. I know for net temena ka asimi to malikono. Oh, o te asimi era noi. Asimi ne bega mali president. Wa amero re damne. O re campagne la damne. Asimi wal mafoi. Zone shite siga nguna tuguni. Nambara to shite siga nguna tugun faso chila shite siga. Au bani beke me asimu no. Asimu fele che if ite wili ki joy jorola. Ebe ka nunu to yala muna ni si nere nyete mali nyemogo la min ka nga fiye mine ka bla kenema ne yeta mogo de la mene jugu ya kante o uye chieni neke o kamne u ka chieni no la ban asimi kana burumbe bashu kana ne yete mali nyemogo bala ko min ka nga fiye mine ka bla ne yeta la kenema ay ne yeta mogo la parce que non seulement na folo mumbu ku ka warute façon na folo choueno ne bubulu ka baraka nay façon na folo choueno ne bubulu ka baraka nay mais ou nomine doro ye komunu ka ou nomine ko kuru justice mo be min be mali dugukolo kan ko min no te se ka mine wa ne yere de nyete mali nyamogo la ka damne depuis Musa Kile fo kana se ame domina bima ne ma mali nyamogo ye ko min te se ka datugu ne nyeta la parce que a chité ko mi ma waridu e me ibe ka yere ma fa ko kaye ba le bulu ko na lo kaye daile dongodo ko dobe dugubla ay ibe ka kaye la bodoro a kaye mba bolo yon ko kur jitisi rebe ou juger ay nulu baneno o nyamogo baw yere de ay olu nomine ban ho kur jitisi nyamogo banunu ne aye bara damne folo sa ay ulu yere de nomine folo ban ulu munu be nulu bala kutu juger de kulu te accord di ku juger de nulu banene do aya damne ulu yere la folo ay ulu yere ka dossier nyini bien ala wari munu bubula yo nyini sa uka waru tesa ay datugu uka waru yere te ayu ka du valeur la je ube du munu kono aya valeur la je est-ce que kutoni bara ne ukume sara jolita uyeni wari bomi ay enquête kulu yere kan folo sa bebi yere nyini bi billahi ay bebolo da kunasa ni ayi ebe ko o kurjiti sila ebe ka ta doga kulo kebe ta ka de yere kuna ala ya yere ka kulo kebe ira la folo sa abe nyine nga kulo kebe ko sisa ngaye do o kurjiti si yere ay do lu yere ka soro la folo uyeni soro chugoti ay tu ka bien la je ayu ka compte bancaire la je na folo mimbu kuna yalima ibe keni jore na ko soro ka so ima faso na folo tawa ala nanga drome buku aya buku na sa aya buku na mo mali joli ye nyetuku ka yele ne ye nere nyete ko de la ko faransi le joli ka kele ni ko ibe faransi sugu de mo ko kele faransi manone parce que français te na folo shweke maison abe dese ka zo kele mo ko minu yere ni donu ka bugula bu yere nyini abe dese ko lukela mo ko be mali ko no ki bi dese ka mo ko min kela ta doro ikaka du valeur la jedo ta doro aka sokono na la ikaka sokono mine valeur la jedo évaluation ke ni dama doronka abe mobili mu kono adome école modèle muna uka 30 vie wallahi mali nyamugo bate ki be dominga dossier kono ka note se ka minate fona ya soro mali sharia kono afora kanga na faso na folo du ni ya du inobe mine ibe ni kaso inke ibise ka keta fona ya soro dala kuma de do alwa te na loi be mo te mali kono bi
wallahi ko loi inte saka mo minate y en a pas mais be saka ke ebe do fonction publique kono ebe saka do gouvernement kono ebe saka ke nyamogo bay kasoro ebi sena drome mugante ekuna ali alifa nunu belkanga jiji mais alifa beke président domina ibi watan Congo alifa kuna ta kuna mais olu kera milliardaire olu do tout ATT beke Mali fagaye mais il avait combien? C'est un simple soldat, un garde-corps, il gagnait quoi? Hein? Mais olu bemaga milliardaire olu domso nana obeka fagaye domina fa erebe non mimbo fa ko ate wa kemebo mais o demso e milliard fiti mais nous fem fleni ala ça François Fillon et Jacques Chirac est maire yake Bordeaux amaro yontaro Bordeaux wa yoro jumelo mais Jacques Chirac est maire yake dugu do la français Jacques Chirac est bora maire la ka ke président ni ka santan ke président la santan kofe a bolé président la ou la ka juger faut Jacques Chirac yere ke banabakato ala toi vous ça mugolu bi juger ça ali sa mugan affaire wallahi toi vous ka sharabi juger sharia kele min dume toi vous bolo o sharia kele ni be en malien bolo ka barake hein nous faisons flâner ku fle yala la ni bébé se ka juger alifa clé mo be se ka juger alifa angana musa yere fore alifa clé mo be se ka juger parce que démocratie nale shara kura munun tara façon na folo kana du façon na folo kana keta keta mais déjà elle depuis Modibo clé akme kuila Modibo clé ite wari musoro kibo o vika Modibo clé ni mobili yeri bolo min valeur ne ere tise ka soro ubi wele ki yininga ye mobili bomi isara de belaje c'est comme Modibo clé ebe million kelen ta kalo e ka sara million kelen e ka ye mobili kono mobili mbeta million biduru la mais ata mogo mi be kalo sarata kalo million kelen e be se ka million biduru mobili soro togodi e be se ko soro togodi ibo o be se ka kea o se ka keo donc io soro togo me ibo nyefo Modibo nyana Modibo ku market ni c'est pour cela fonction publique wo nyemogo banu shiguti se ka shwenike ibo soro ni mo soro togo fo ni ko ki ika mogo do de adima o tigi de fene beta laje yalma obi se ka ndema ka so est-ce que ka soro ba permettre ka ni mobili sanga dema fo iko mogo de o bede ko me vérifier hein c'est comme la France o de do Francine dona mobili kono même sarati o ka so itara juruta mobili tigu feine wa imna no o papier de toute façon état be bo be kalama e mai ali français ani moari bi bolo chogo ni mi koloshi ni tara mobili sa jela abe déclarer ka mais un peu mo ba direct abisa ka problème la sima direct o la ali français ani war mugu bi bolo mo chama be obeta mobili sa jurula ube dodi ka soroka toni sara jurula parce que ni ya sa en espèce to sugudo la ko be wili no fere parce que on va vérifier yalme be bi doro ku fere de la wa isara bi se ka ni permettre wa ubi ka compte ni ka fait un belaje mais on le jamana barakela o ulu be ali simple citoyen contrôler comment te gouvernement mo an lere wula san kata bank kata mobili ferola kata mobili sa million tan duru wallahi ubedeka me letiri soro nga boîte à lettre kono me courrier soro nga boîte à lettre kono un po be courrier chima ibita nyefo ma jamana nuye jamana ya sigi le mente to ordinateur bu bolo bita kalongo bita femme ke me yane daro asimega nuntu ga yala kumino
ah dongo do de dossier dalime tabali sanfɛ dossier dalime tabali sanfɛ n'i y'a ye ninnu bɛ yala yala ka t'u sigi ko meeting ali Kasim Tapo min bɛ yala yala ale a mana wuli ne baro ya kɛ Faransi baro min bɛ bolo t'olu bolo kalan kɛ Faransi min na fɛn bɛ bolo t'olu bolo jugement joli gagné pour que ka avoir ce logement là ni du fasugu jɔ Mopti fɛnɛ k'a ka dun b'a bolo Mopti ko o yɛrɛ ka bon ni Bamakɔ ta ye ale y'o wari bɔ min immeuble ni fɛnw b'u bolo o y'o wari bɔ min nin fɛn filɛ ni ko i bɛ nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ bi na mais nin bɛɛ bɛ don kaso kɔnɔ a bɛɛ faso nafolo i bubu ninnu kirikarakiri ninnu a bɛɛ faso nafolo Asimu ninnu kɛlɛli ye ji min ka gɛlɛn ni ninnu kɛlɛli walayi ka ji min a ka gɛlɛn ni Mali ɲɛmɔgɔ kɛlɛli ye parce que mɔgɔ min b'i kanga i n'a cɛ fɔlɔ t'o kama bani ale bɛ bɔ yen o kurusitisi mɔgɔ ni ye doni da olu yɛrɛ kunna sisan Asimi ni sukɛli n'aw ye doni da olu yɛrɛ kunna olu minnu bɛ ka ban k'u t'u juger n'a ye doni sigi olu yɛrɛ ka bien n'aw donn'o ɲɛ la k'o ɲɛɲini mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'aw ye ɲɛngo ye sa a bɛ ka karisa kɛlɛ ɲɛngoya de don ka sira baara ɲɛ sira baara ko tɛ sa a ye taa du ka biɲɛw na dɔrɔn kun ye ministre ye i sara ye ne du joli b'i bolo Mali kɔnɔ nin bɛɛ tɛ se ka ɲɛdɔn a bɛɛ bɛ ɲɛdɔn tout a bɛɛ bɛ ɲɛdɔn a bɛɛ bɛ ɲɛdɔn a ye taa du ka sokɔnɔna la k'u ka du yɛrɛ évaluer fɔlɔ u ye du qualité minnu jɔ yalima i bɛ se ka n'i jɔ k'i to nin ministre in na ni san hakɛ in wa o bɛ se ka kɛ wa i ye wari min fili bolo ni o wari min fili ka compte kɔnɔ ni e bɛ se ka nin sɔrɔ k'i to ministre la ni san hakɛ in wa a y'olu lajɛ dɔrɔn et puis sani bɛ don ministre la joli tun b'i bolo e kun ye mɔgɔ sugu jumɛn nin bɛɛ bɛ se ka ɲɛdɔn nin bɛɛ bɛ se ka ɲɛdɔn nin bɛɛ bɛ se ka ɲɛdɔn o la fɔra n'i bɛ don ministre ni poste ba ninnu na k'aw ka biɲɛw déclarer nin bɛɛ de kun ye dɔrɔn k'a dɔn sani e bɛ don nin baara in na joli tun b'i bolo baara in kɔnɔna la i ka wari kɛra joli i sera ka koba jumɛn kɛ e bɛ luwanze la ou bien e filɛ nin ye i faso kɔnɔ i kelen don ka taa soden 2 jɔ i faso kɔnɔ k'o meuble k'o jɔ e kɛra ministre e taara miliyɔn 100 du jɔ mais e b'o bɔ min e kɛra député e bɛ si luwanze la ou bien e b'i faso kɔnɔ e kɛra député san kelen e taara miliyɔn 100 du jɔ e bɛ se k'o jɔ cogo di k'i to député la e bɛ se ka kɛ cogo di ko Mali mɔgɔ minɛli ye yɔrɔnin kelen de mais fantanw de bɛ minɛ ani manamana ko mais sinon minnu bɛ k'an ka jamana segin kɔ olu tɛ se ka minɛ minnu yɛrɛ ɲɛci t'an ye olu de bɛ minɛ nafa yɛrɛ tɛ minnu na olu de bɛ minɛ sinon ne bolo a ye minɛli daminɛ minnu y'an ka faso segin kɔ minnu bɛ k'an ka faso ci minnu bɛ k'a to an ka jamana bɛ ka kɛ fantan jamana ye ne bolo a kan ka minɛliw k'olu de ye mais mɔgɔ minnu yɛrɛ nafa yɛrɛ t'u la yɛrɛ Facebook kuma kɛla nafa t'an na yɛrɛ kuma fu kɔ an tɛ se ka faso yɛrɛ jɔ an tɛ se k'a segin kɔ an tɛ se k'a foyi kuma fu kɔ mais minnu bɛ se k'an ka faso segin kɔ minnu b'an ka faso miliyari cɛ k'a dun k'a kɛ fu ye ne bolo an kan ka baara daminɛ olu de la olu de kan ka c'est-à-dire opération ba ta olu mɔgɔw de kama pour que faso non seulement minnu y'a dun an ka wariw ka se ka sɔrɔ en plus a ko bɛ minnu kɔnɔ k'a kɛ olu ka empêcher e ma malien den bɛɛ bɛ girin politique nɔfɛ denmisɛnnin bɛɛ bɛ girin politique nɔfɛ cɛkɔrɔba bɛɛ de ko n ka kɛ politicien wa bɛɛ de bɛ fɛ n da ka don tulu la foyi tɛ o parce que ouais y a l'argent ni wari t'a kɔnɔ bɛɛ bɛ taa i mako la sisan bɛɛ bɛ taa ko wɛrɛ ɲɛɲini min tɛ politique e ma o pɛlɛlen don ka adamaden fanga nɔfɛ foyi tɛ o parce que a ka di de n'a sɔrɔ ko wari tɛ se ka suɲɛ k'a fɔra ministre sara ye miliyɔn 4 o miliyɔn 4 de bɛ d'i ma député sara miliyɔn 2 o 2 de bɛ d'i ma i tɛ foyi sɔrɔ n'o tɛ mais yan ma mɔgɔ caman taara i mago la i bɛ kɛ député san kelen i bɛ se ka du 2 wuli k'a jɔ i bɛ kɛ ministre san kelen i bɛ se ka du 5 jɔ o ni bɛ minnu bila compte kɔnɔ mobili ɲumanw fɛn bɛɛ condition bɛɛ tɛ gira kan
bon ne b'aw bila quoi parce que vidéo jamba kun tɛ c'est juste dɔrɔn ka bɔ k'a fɔ kunu barbecue ni ne problème y'an sɔrɔ sinon basi ma foyi tɛ ni problème in dɔrɔn de y'an sɔrɔ sinon k'a fɔ mɔgɔw ma bɔ mɔgɔw bɔra question n'est pas là question yɛrɛ ye kuma organisation de tiɲɛna an bolo quoi bon o de ye bɛɛ fari faga mɔgɔ si ma direct kɛ mɔgɔ si b'i yɛrɛ bila ko la déjà i bɛ mɔgɔw wele ka na mun na parce que hali n'a ko aw bɛ fɛn kɛ ni mɔgɔw m'a ye vidéo la a bɛ k'u kɔnɔ k'a ma bɔ quoi yeah sinon cotisation yɛrɛ dɔrɔn on a eu plus de presque à 1000 € là hein juste dɔrɔn cotisation yɛrɛ minnu ye sagasɔngɔ minnu ka cotisation sara a bɛ s'o la parce que bɛɛ de bɛ wari bɔ bɛɛ de ye wari bɔ bɛɛ tout le monde mɔgɔw déplacera ka b'u fɛ yen ka taa fo matu fɛ yen ka taa wari di dɔw ye wari di balayira ma dɔw ye wari di Jason ma min ka surun min na bɛɛ y'i ka cotisation di donc anw ta tɛ Facebook kan ka ta yɛlɛ Facebook kan ka mɔgɔw wele ou bien ka don foyer kɔnɔ ka mɔgɔw nɛgɛ anw ta t'o ye dɛ anw ka barbecue y'a yɛrɛ de parce que anw yɛrɛ de bɛ wari bɔ yɔrɔ ni fɛn man di i tɛ wari bɔ la o i bɛ se ka wari bɔ barbecue la k'i tɛ t'o la o bɛ se ka kɛ a anw ta tɛ manamana ko ye koyi anw ka ko ye ko sɛbɛw de n'an bɛ ko o ko k'anw b'a sɛbɛlama de kɛ ka taa don denmisɛnninw kan k'u nɛgɛ a yi ta an bɛna carte ɲinako kɛlɛ kɛ a yi ta an yɛrɛ bɛna don carte ɲinako kɛlɛ la awɔ a bɛna ka denmisɛnninw nɛgɛ carte ɲina mɔgɔw nɛgɛ kɔngɔ bɛ denmisɛnnin mun na n'u nana ka bɔ ji kan k'olu nɛgɛ anw ka fɔ anw ta t'o ye dɛ anw ta ye de an bɛ don groupe kɔnɔ an y'a fɔ mɔgɔ minnu b'a la Faransi k'u bɛ fɛ ka cotiser bɛɛ nana n'i ka wari saga 5 a ye saga prix lajɛ kɛ a ye saga 5 prix ta k'a lajɛ dɔrɔn ka chaise louer a y'a lajɛ ka fɛn wɛrɛw san a y'a da dɔrɔn a k'a lajɛ saga 5 bɛ taa fo plus de 500 € la saga 5 plus de 500 € a bɛ t'o la a y'a lajɛ agneau a ye agneau lajɛ agneau c'est 150 €. 150 €. A y'o 5 fara ɲɔgɔn kan ça fait dans le combien a bɛ taa presque 700 600 € la a bɛ t'o la n'a ma caya n'o ye m'a calculer mais a bɛ t'o la ka tila ka boisson san ka dumuni wɛrɛw dilan ka ko wɛrɛw kɛ ka chaise louer ka tabaliw louer an dun m'a ta an ka kɛsi la dɛ mɔgɔw yɛrɛ de nana ni wari ye dɔrɔmɛ 1 anw m'a ta an ko Maliba kɛsi la dɔrɔmɛ 1 wosogola anw m'a ta la non an tɛ baara kɛ nkalon kan o anw tɛ baara kɛ nkalon kan non mais ni polisiw nana ka an ka ko bɛɛ tiɲɛ an bolo bon c'est là qui o de ye bɛɛ fari faga bon ne yɛrɛ taara bɛɛ fari fagalen sɔrɔ bon moi aussi j'ai pas voulu ka direct kɛ bon ça a y'an bɛɛ kɔ faga quoi et puis polisiw jɔlen bɛ yen nɔ bon moi je vois pas même an bɛ direct kɛ kun min na parce que n'i y'a fɔ mɔgɔ a ye na an ka dumuni ni fɛnw kɛ mais o k'a sɔrɔ déjà an bɛ ka fɛn yɛrɛ kɛ an ye obligé ka sogo don furu de la bon o yɛrɛ nana fo fitiriɲafan donc bɛɛ y'o dun bɛɛ y'i yɛrɛ ta quoi ya c'était ça quoi mais an bɛɛ sigilen n'o barow ni yɛlɛkow ni fɛnw na on a bien causé quand même parce que mɔgɔ caman bɛ an ye ɲɔgɔn dɔn an ye barow kɛ mɔgɔw ye barow kɛ mɔgɔ caman ye barow kɛ bon c'était bien quoi ya c'était bien Sakɔ tun bɛ an ka garankɛ kɛ Solo Tamadu fana tun bɛ Jara fana tun bɛ min ye fasa dan na ale tun bɛ a n'a ka fɔlikɛlaw tout ça mais on ma se ka foyi kɛ on a plus rien fait quoi c'est ça sinon foyi tun tɛ yen mankan tun tɛ yen foyi tun tɛ yen minnu ko ne danni fana kɛlɛla ko ne danni kɛlɛla bon a bɛ se ka kɛ olu fana bɛ mɔgɔ minnu bɛ rêver sogolamɔgɔw tɛ i ma ne tɛ n da don u da la parce que olu ka tiɲɛ n'u ye tiɲɛ b'u da kɔnɔ dɔrɔn n'u y'u tɔgɔ n'u jamu fɔ o y'u ka tiɲɛ n'a sɔrɔ u tɔgɔ n'u jamu yɛrɛ y'u tɔgɔ n'u jamu yɛrɛ parce que a dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ wele jamu dɔ la k'a sɔrɔ jamu wɛrɛ b'u la ne yɛrɛ b'o caman d'u la a dɔw bɛ yen u bɛ wele tɔgɔ wɛrɛ la k'a sɔrɔ u tɔgɔ yɛrɛ bɛ yen u ka Facebook tɔgɔ o de y'u tɔgɔw ye k'a sɔrɔ u tɔgɔw yɛrɛ bɛ yen ne b'o caman d'u la quoi bon a dɔw yɛrɛ bɛ yen u t'u tɔgɔ n'u jamu yɛrɛ fɔ tellement u bɛ nkalon tigɛ anw dun tɔgɔw y'an tɔgɔw ye an jamu y'an jamu ye
c'est ça. Donc nous sigi nous sera ka fem yere tien fo ko e tien fo na keru to nu jamu yi ado yere to nu jamu yi galo yi. Donc mo bi ka kuma mo be kuma mo la o mo fe wa. Mo to kuma mo nunu fe o. Enen dani nga kele nin dani nga na kele mo mesawma. Nen dani kele ko wa kelenge ka kila ka ja ko wa kelenge. Mo bene do mo bene dani do nen dani bete ni gu. Neni dani ere te signo nga ka eri kelenge kama kele. Mo bound do an bete ni. Azie anga jino te fangelen fe ku. Neni dani te signo nga ka 30 minutes ke. Ayi ka ko ne ma fendo boama o te seka ke. Kechogo ere tout là. Ne be fenguru don boama parce que an be teni quoi. On est comme ça. Mais ko kele yere o be kele qualité mun ko non mais menen dan senyo koma. Abe kele de na hypocrite yo. Ne fle de ni fem ma bere ma ne be dani wele be titiga ka ni fem ma be ama afine be ne wele amba wuli nyokona. An be teni. Nen dani be teni ni mi ma ba ma be ne wele jere ni mgeni mkosu ni fana be ne mi be kuni kanche ba fama. Na ye kile fla ke ante sege kada den fliga ke nyokona après ni ne ma ale wele ale be ne wele. Nous on est comme ça. On est toujours comme ça. Ni ay mo be kele fo jama be jola. Oya ya be hypocritia de la. Hypocritia jere yo. Mais ne mi te be mi ma na yo foko ban. Abo foko boala. Neni mo yere te se ka je ko fem te benema ko ne bi se ko to ngono o yere de mo yere te jin dugukolo ka o ne o ne yere je ne ka problème kini ne be nyogon do fe adamade ala amana ke sira o sira kibe ko ken la ko ne bo mara ngono ne nyete ke chogolo lo parce que fem te benema ne ba fie do ni te benema de wone ti se ka benema wani yo ken la chien wa kele ne bo kele ke chien wa kele foni ya dabla ne o mogo qualité de ne yete mogo la diɲɛ kono ki bi se ka ko kene jene la ko ne ba munyu kan sigina ne yete o la aish o tsaka ke wani ma dabla fene me préféré de ka nga mogo ya jo pew ni ma dabla parce que ni ya ke wa kele ba fo wa kele ni ya ke wa keme ba fo wa keme to mogo yede ko ka ko munyu kan sigina ko dimi mene la ne kan kuru kan sigina mais je ne suis pas cette personne. Ne to mo ere dani ere te o te dani kelere. A mo ere de te dien kono. Ko ibe ko jugu kene la fem ma benen ninguma. Ko no bo maran kono. Ko me mo ya ki foka ka yeli foka. Me ne bo hypocrite ya de o. E me be ka yele mo ko fe dimine ba koro. E be ka yele mo ko fe angane ajugu ya bi kono. Ni ne te mo fe ne bi bonga villa wane tise ka kife wane tise ki toko duma fo c'est comme ka fo ça non e karsa kain kwe kasabeta alors qu'au fond a ben kono be ka fa mai me meta fo ndala ka kai moi je peux pas ni ne te adamade fe i ba donner la ne ti fe wane te mo fe ne ti musalaka ne te ki fe ne ti jate ne tise ki supporter o tsaka ki yene ko ne ka gere mo la ika ko ka dine non ali kunu ne ndani me nyogona me ka fon bombo ama dani ere de nana ko lu ka sugo ko ka do faraka no ko fuite faraka on ko me ka sugo kila ngo fuite faraka ako kale ne to fo no ko ngepse ka ne to fo ngone de to fo ban awo ko che ko anga do ngo chode ngo me tuluji boy kan sa nesna nga bolni fa tuluji la ngo ba boaka a bola ka taka ke yele ko boko grand sœur ya fama ala kama do faraka neni dani ere ko neni dani kunu be ko la ako fena ko buru ngun tadi nganta nga buru di ngama buru do ma kese kale be kan to fo ngo ibse ka to fo di ne sola ka tuluji fatu ngo bo boaka ambo yele ko doron la apera bola ka tatu nga sengana neni dani beteni sadiri ne ba takini abene takini nere de mana dani ne ba takini dani na abene takini yai o ko fe dani na ni sigi ne dani nasra am mo saba ayan sigi ame barula neni dani nasra ayan sigi am ko saba me barula ha na utara joko neni dani be kelela
nere dabali banu lo enen dani nga kelem be sawma nen dani be kele wa kelinge ka jako wa kelinga foite sawma ali groupe ko ne be dani attaquer am tla kata bala ko fe o sita ko sira on te hypocrite gui on te hypocrite re ni mi ma ba on ma mbo de fo nyonya na kateme et puis c'est tout aga hypocrite ya jenunu pati kolomba nyejugu bona me nyogon fe gamandi moi je ne suis pas dedans mais ne flani ni no mogoy mogo ba ko groupe la fo ka dien wuli ne no lu kunte fo nyogon go o mogo be o mais ni ne ye mogo blani bladi peu akliti yere sino mogo chama ne ba ko groupe kono mogo munu be ne ra kunta blan kuna kunu bisika kele kuma te ka fe mais uyu ka chemin choisi nyenga chemin choisi abana utarara sa ko ntara dikuko abana be ka chemeta ante nyogo nyesrala na ku ne ja ne bisa hypocrite ko lu fe o mais ne ra de bana so lu tuguma bana fe mogo ya ma ne ra de bana parce que intese ma wola kolonta nyedo intese hypocrite ala mogo fe ni ne al ne ni mogo kadi ni ne yi bladi ne o mogo di ne se ka ni mogo shuto e no ni ne ka yela mogo fe kadneri ni manne billahi ne te yelife wane ti gerila we ka kote jani ali ne ni kadi ni ne ti se ka i kanu tu nti se sino mogo chama ne be seder kono mogo munu be ni no ne de ba fe mogo yama parce que moi je trouve que c'est hypocrisie a chama be ukumene wele ne de mba ne de mba ko telefonu na parce que ne aye ka fo ante hakina kelena aw be bo be ne aw be digo dogoya ne fene be bo ne be arasa dogoya mais duguma me baroke mais moi je trouve que c'est pas bon c'est là j'ai refusé ne de aba ne de mba u chama nga moya ma ne de mba sunali shini sogoma a dow be ma moya tigene la ne de ya tikola ne de ya irantese ame bo sanfe olu be digo dogoya ne be arasa dogoya mais duguma ame chame baroke ou va me clamer baroke ame nyon nouvelle kala ma ame nyon nga ko ke mais moi je peux pas ame ta nyon fait moi je peux pas ne de ya tike ko sera ro do la ne go no ni hypocrisie ari sans femme bebe ka nyon kanu baka dogoya digo kadne abo boko onneni arasa kadule ne be boka arasa dogoya duguma ame kila ka nyogon wele téléphone na me baro ka ma ke komi foite ma o saka ke o mais il y a quelque chose malien ko visugu nunu ne ti do ala ere de kada ni mogo ka yele nyogon fe alors kan te nyogon fe o mogo te dien dugu koloka an ni ne ya doila ki bi kulenge kene fe bi baro kene fe mais au fond ne ya doila ko ne ka komandi bi ka kojugu kene la ouve ne ba do be ne tien ko fe ouve ibi nyami yirane la oti kono ni no do mogo la ne bibla mais c'est la mogo ya ki fait ça ni ba donner parce que obisaka ke meni nya don dongo do o dongo ni iba blay kuna ine ka mogo ya be joy wa ti se ka boy ai wan teki fefene ka yele ne fe mais au fond ne commandier ka yele ne fe au fond ibi ka ne tien ibi ka jugu ya kene la kono ko doila ne ka kila ka mogo ya ki fe o mogo te dien dugu koloka foni ta doila ni nya dondongo do ka nga prevu ni nga dalu soron tege kono ki be yele ne fe ne be mogo ya la mais au fond ibe ka ne jugu ya duguma aish imana ke mogo iba bli ko ne bi haramu do fo ka dien wuli wa ne ni te ki fe o saka ke ne te hypocrisie de ko ne be hypocrite ga mogo fe o mogo te ne bolo dien kono ni ene ka yele mogo fe abli kuna ka kuka dine wa bli kuna ne ma doila ki mogo la ngule ni na do dongo do ki bi yele ne fe ka solo ne ka komandia o do ika ne ka mogo ya be do do ma ati bouger ka boy donc ne ta unyo na hypocrite ni ne ku hypocrite nyama ba solo mogo chama ba kwa jekulu kono ne ni mimbi baroke shufe amogo chama mene ya netisi auka chamu 24 tien dongo do abe boka dani dogoya kane dogoya kara sa defa ala ma molo beya ala ma molo o yere nyana a wulila ka ta dani a wela ya ka telefon ta ka kla ka boroken dani aw be ma ka kuma ka mea
mais ata doga ne wele ki be dugu aw mo ko baw tula me se kan wele ki be dugu ko kuma foni am ko be mais di ba ke ibi se ka ke to di ke to bola am ko taw ka groupe tula me se kan wele ki be dugu ko kuma foni ati ne a jopew am ko taw bulu mais cham be bo dongo do ka arasa defan ka un dogoya mais dani a wele telephone na ala ma malo bema ya o ye dani mogo were be mogo were ta do ha o ye dani ni ne do kumbale place la ne ni tarasa ko kuma kunge chien flaw a mogo te c'est comme il dit ko fle ne ni mogo te dugo ko kuma ke chien flaw a mogo ile te mene wele kibe dugo ka kuma foni a mogo te fona kara nyumai mais duguma iba foni to godi ne bo tandi ma ne ni ti do yere iba fodoro mi la jo ante discuter kan yere moi je suis comme ça o mana ko ti passer ne feu n'importe quoi abe nyogon fe abe nyogon hypocrisie la nyogon korofo ni nyogon mankutu chien ni fon ne te mo fe ba fi visanti fe wambi inyi bo nga villa wa imbi bo nga villa fo la hara nga stratife c'est tout nen dani nga kele nen dani yere ka ko bo nyesra la mogo jumen be awle mite nen dani nga ko bo nyesra la mogo yere te mimi dado ndani che parce que ne dado an chambila maloya mogo ya ke anya bela maloya ali groupe ko nen dani mana fo nyogon woni na figi fen nana kan dado ala neni dani me klaki la maloya no o la ne de la ka fala nga groupe do ko ne ngoni ayde ndani nyogon sama la te tawa srafe ay tawa srafe re yoro an be klaka nyanga ko la on te mo nyininga an be tene de depo kera beida bola sino folo al nin dani mu fora nyogon ho na figi do be du dado do ala ne de la ko fuyo ngona ma dabo nen dani chelala abe malode parce que ngone ni dani mana nga kelauke amana nga kumofo an be klaka nyanga ko la ko fere ay taw dabo no nyogon chelala akontui depo kera mogo yere taun do magala depa me ceder kono mogo te mi mene do mi me dani don kibi dado ni dani chela la mogo te parce que ni dado ale beke nafigiri ibeke nafigiri nene dani mana fonyongo nene ma sabali ka segin ko ka dani wele dani me sabala ko ka singa ne wele an bi teni depa nyogondo depuis des années o ya to mogo shite faransi dugukolo ka ko min bi dado ni dani che amogote parce que mogo ya kanya bela maloya parce que ko fe be kla kan dani amanga video ke la amanga baro la amanga telephone chula nyogoma mi dado la de kra na figi c'est un peu ça quoi sinon foi tenen dani che foi wallahi foi ali kunu ambe baro la ali kunu nen dani manga nyogon takinilla ali kunu foi et puis dani era mata dani mina taga klela ga singa ni saranela wallahi kale na taga nega soroka anga revoir ni fond du nyogo maka soroka ta nera ka nyini nga mina ta chugudi asola ka taga aya taga chugufo ali kunu na sirabala ko dani ko kika bora ni ja ko nga kika sugudu no ko dani ngo ene alache dani baka bora dema nasira ko kai kabe ki yere kuloge ko mamume no dani ngani bora ni tedi mukoshima neni dani yere de yesugudu nyogon fe o ko fera wulila tugu kataga chew ka kote la parce que sugo folom nanen dani do du nyogon fe ko fere sugo wele nale a wula kata chew ka kote la